Jatana na phone kaham hanya hai lamsogo ani tini ni bologo gedegma salni yagulo ang hanya hai tini blog khai tongpio tamale ang phai sok phai jak jompui jolawo haini bagai tini kisa bakasrangai blog khainan khaimani gedegma sal mane romdi man 2 months oksing khana ang blog rograjagya angke belai khene jora keseba tongo haini bagai ang blog roksana malia ke tini engkai fungai siri siri kisa basa khaba tese jompui jola bazar tini jabana narabai kisa share khaya nahne video ne ti samani ani nogro bolong tongbai ke kana hani bolong bolong mangsing tongbai chui hogui paikha dolma dolsa kamla yagur tuina haipasi wati season chinga ba bolong ba khasinai no kayang ane angul asa kesengka saimia thaiga hangka ketui jatang na kekhei jatang na narong nang bag camera te phone gando ko jompui jala bazar naija ani gate jora sopai kai ko ri dogan ko buskang ga supermarket tang tong po nai dui tala hingke actually borok tanga ani lama sopai ke hangke borong ni ko yang ori phalmani shed nok tongmani bai thangka kamno sanam tong ke borok ta boro phalpai ta obo hingke pura lama o siri berao borok no himna lama sariya borok lama ori berai phalai tong ke thangpai belakeno kostong takajang haipano kokri kisaba sacrifice marnai dofani bagai hingke ang bazaro thangka hangke nong no talang phunu gaya na ganate tamne borok shedrok tangbai khe charo senai rok ne khanao saimia ta angke jeng gari bo bisingo tuimaya mani to lai khang ke kalai mang pura sek nahadi gari bo to na ja kre jompui bazaro askai parking ni bo kesep hingke ba belai kosto tong ta phatpara supermarket rok paikha ke jakhamu yango boi bolong rong tomaka saimali ani nogrok yango bahan hai back camera te phone shana orong ke actually angur ba amka angur bo phang amke kangrong ba sukai thayo hapase khari chana jora sas kere muni rok thangbai Charai hingga basa wise berai se hai pupika keba botho jani no phat kisa blog sanam gana nei snam tamanta tabo ke actually phungo bo bazar ngodo jompui jolawo ke tabo ang bazar thamnai tongta tam mai ke thang man tamnai je haksal ni phalpaine rong ke phungo bepari rok lang thangpai bai ke abono nai gana nei reading tongmanta kisa phunuma ke nara bai share khayando hane busu kosto kai mane mara kalai gari nok bisingo tuimaya ne mai gan thangpurbo mara kalayo phaipurbo matulayo mate siwai tokha no yango phone kani ko samni togla banai thok color banai thongman hari Moran bita mangsa sai nei tor tong bakha togla color banai thongman kayang na re musoro khaja an bari wo hongke borak kari hema ba ajaga o fungai siri phai musuk khai klang phai miya ko oro jaga ni beng thakai ko oro jaga o goyam bu phang sabai sibka musuk ara dekhai bolmang goyam bu phang rok sabai sibka ngaingo bu phang wa phang rok kaijak mang se hapan oro tak khadi ma se oro khai klang phai ke orang nang puno kana ko ama kaisa samas seban kelayo do iko thalik kumun butang torok samang paina nai to khak nai kre thalik butang rok sana hangke torok na dan rei tangata sabai sitang nai actually mo hangke homai thalik homai hno yang hangke jeng ke to gopi hno
Hingke oro torok boskai salai phai kono hani tep suru tok lai tongko thok bang mani hingke mai keno choli tongo ta ni jompui jolani nok hingke tokla pas phai ke take bazar thangra na nangna ni gate jora bazar panagan jompui bazar iko nai baidi jeni jompui jola bazar abona tabuk ri dukan ro komna sa lama wa pura bineri ke yang ti si kati wi himi ma thang ojang ke bus kang ke komo ke ration shop ti baksa ga phaibe ko tak se malok tui tongoi bus kang ke ma ke na jeng ke sep kai tong ma tong borong ni je set nok tangwe asa sangtai sin nok lawa gari ro botlang malia ke thang pro mane rekai matlang phai pro mane rekai ma to pelai kheno kosto ngai tongkha thang phai khaina ni taise jompui jolao gari tonna jaga sikere bazaro gamau kaisa problem pelai ke problem koto haini bagi naro bai share ma khlai ha biar ma na ba jan kolam te jompui bazar thang phai mani hable sali kawate siwa nai tong sasuke ik mane bazar angkai bidu khanya raksa pok pai besu tung mani bag dotei nyai bazar da khanyai nang nang tak tam hating kha phunugan do iko nai de jompui bazar bose mane klai keman amo se aliwo 30 টাকা asuk thali koto iko amo dui ali tu kha 60 টাকা ni amo hingke sabo gang lai thok jak sabai di comments khai iko amo se mo thao se 10 টাকা iko hingke agor tola hingke amo mo tham 20 টাকা maro iko dui mo tha 20 টাকা amo khondro puina nain da khondro pui ko asam motha kotoma bose 10 টাকা si ka motha kotoma na ri jompui bazar mani lai mani getai rok to akran rok berma rok jompui rok akran berma asana tinin bazar baheng jaba ke sada angkai to khondro pui rok no ai 10 টাকা ma mani se hamjak mani ke mogodam hungkai iko amo keji o 100 টাকা mogodam kai lokal mogodam asungna teni ani bazar ke norok jompui bazar hating na musangkha ke fungo phaimano sari bo phaimano jaga fungai siri bo bazar ko thumu ke mane mai kathang rok dam klai ke nana musangkha ke dakti jompui bazar phaiji Sunday tai Thursday o jompui bazar ke tinin blog asang nang senai nang jompui bazar phunung malia ang je hating ma sim se phunung siwa hingke amai kena kerengai tong di ang je phunung man phunungane ekdom jora ke se bang narok bai kerengai tongo haini bagai tata bye bye jatana na kam kereng tong bai di